diimplementasikan. Nah, pada akhir periode sekarang ini mereka akan melakukan semacam memberikan saran semacam langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman HGI untuk manajemen sampah di Saparua. Setelah itu aksi-aksi apa, jadi semacam ini ya, list gitu, ada listnya, ini bisa seperti ini, bisa buat ini, bisa buat ini. Untuk sekarang bisa bikin ini tahap 1, tahap 2 misalnya ya. Dan nanti mereka juga akan bikin implementasikan bagaimana 3R, jadi yang reduce, reuse, recycle di dalam perencanaan yang mereka punya juga. Nah, mereka juga memberikan nanti semacam list untuk partner, jadi untuk kerjasamanya sama siapa aja yang bagus dan kenapa kok kerjasama dengan pihak-pihak tersebut dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut. Nanti pada akhir periode yang sekarang mereka akan kumpulkan semua dari metodologi teoretikal, dari hasil interview, analisa dari hasil interview, dikumpulkan menjadi satu laporan yang nanti akan dipresentasikan kepada teman-teman di HGI juga. Oke, terima kasih Nila. Before we go on, I want to welcome Kores, and for he is one of the member of HGI too. Kores, can you speak? Kores bisa memperkenalkan dirinya, Kores? Halo? Kores? I think the video is frozen, Frans. Bad connection at the moment with Itamar. Okay. Let's go on, and when he has a good connection, kalau Kores punya connection bagus, Kores memperkenalkan dirinya, Kores ya. Kita lanjut dengan grup yang lainnya dulu. So we go on with the group of Rens and Susan. Rens or Susan, may I give you? Yes, Rens, do you want or should I? I guess I'll do the first part. All right. So what we have done in the first quarter is we really looked at the current situation of Saparua and how the island is currently dealing with it and the problems they face. And we did this via a couple of methods. Mainly we did desk research, literary research, and reference studies. And the things we were researching, basically things like how is the current situation regarding the waste crisis, what's the impact of the waste crisis on the culture and the traditions, and also how are other islands dealing with this waste crisis. What other island you mean, like around the world, right? Yes, around the world. Okay. Okay. Ya. Jadi ini Bung Dev sama Caca bisa dengar semua tuh? Bisa ya? Oke, sip. Oke. Jadi untuk Rens dia itu di periode sebelumnya. Jadi satu bulan yang lalu tuh mereka sudah mulai periode baru nih sekarang kan. Nah, periode sebelumnya mereka sudah analisis secara teoretikal, secara literatur, secara studi banding ke pulau-pulau yang lain bagaimana efek dari sampah ke kultur, ke budaya yang ada di tempat-tempat lain ini, jadi yang ada di pulau-pulau yang lain ini. Selain itu, mereka juga sudah melihat bagaimana situasi di Saparua melalui literatur juga, mungkin melalui literatur yang beta tulis juga kemarin, dan bagaimana pulau-pulau lain dibandingkan dengan pulau-pulau Saparua. Jadi semua yang dilakukan di periode sebelumnya ini semuanya cuma penelitian lewat internet ya, jadi intinya penelitiannya lewat literatur, lewat teori, lewat studi banding dari kasus-kasus yang terdahulu dari pulau-pulau yang lain juga gitu. Oke, Susan, your floor is yours. Susan? Yes. Well, what we want to do in this project is creating various. My microphone went off.
What we want to do in this project is creating various effective communication products, such as infographics or brochures or flyers. And we want to do this based on feedback given by the local inhabitants like you, and do this according to your needs. So we can really invoegen the real cultural aspects of it in the communication product. And we want to create a communication network with other actors in the same field as the Happy Green Islands organizations to share information and discuss good practices between organizations, so we can help each organization reach new heights. That was about it, what we want to do in this project. So it's a lot about the communication product and how we want to stimulate awareness for the importance of waste management. Could you put on your camera, Susan? So, jadi dari Susan ini sekarang dia bahas untuk periode sekarang. Periode sekarang mereka akan membuat produk. Jadinya mau bikin produk untuk produk komunikasi seperti flyer, seperti brosur, seperti poster misalnya, yang bisa dipakai di Saparua untuk memberikan edukasi tentunya, ya kan, untuk memberikan komunikasi kepada masyarakat di Saparua. Tapi mereka juga harus cek ini efektivitasnya seperti apa. Mereka juga mau interview teman-teman yang ada dari HGI ini untuk tahu bagaimana sih yang di Saparua yang dipakai orang apa. Apakah orang pakai handphonenya terus? Apakah mereka pakai? Apakah kalau kita print, kita cetak poster itu orang akan lihat atau kaseng gitu kan? Nah, jadi mereka juga mau tanya, mau minta saran, kira-kira bagusnya seperti apa. Selain itu mereka juga mau memasukkan aspek kultur dari Saparua ke dalam infografik dan ke dalam poster-poster dan brosur yang akan mereka buat nanti. Jadi tidak cuma untuk teori dan fakta-fakta tentang sampah, tapi bagaimana Katong punya kultur kan juga bukan kultur menyampah kan. Jadi bagaimana kita bisa integrasikan kultur di sana juga. Selain itu mereka juga mau bikin kolaborasi bersama organisasi selain HGI, misalnya organisasi-organisasi yang ada di pulau, lalu agar poster-poster ini juga bisa digunakan mereka juga, tapi dengan kolaborasi dengan orang-orang di organisasi selain HGI, berarti harus ada komunikasi juga, dan mungkin HGI bisa menjembatani lah komunikasi ini kepada mereka. Selain itu mereka juga ingin agar poster-poster atau produk-produk komunikasi, ya kalau kita bilang produk-produk komunikasi, ini bisa memberikan stimulasi kepada masyarakat di Saparua untuk membantu dalam hal manajemen sampah di sana. Gitu. Oke. Terima kasih ya, Nila. Kores sudah bisa gabung atau ada koneksinya terganggu? Tidak dengar apa-apa. Mungkin ada koneksinya terganggu lagi. Kalau sudah dengar proyek-proyek 2 tuh, kawan-kawan dari Saparua punya perasaan bagaimana, ada pertanyaan kah? Dan silahkan. I just told if they have heard your project, maybe they have some questions or something like that. So please. Bung Dev ada pertanyaan atau ada tanggapan dari rangkuman yang tadi? Ada. Bagaimana Bung Dev? Ada, ya. Terima kasih pertama. Beta minta terima kasih banyak for semua teman-teman dari section yang sudah ada mau kerjasama dengan Happy Green Island. Jadi pertama-tama beta mau bilang ketemu ada sedikit perubahan struktur HGI di Saparua. Jadi Caca ketua. Terus nanti ada
Lisa itu gantikan Dede sebagai bendahara dan Kores sebagai pembina MLS. Beta tetap sekretaris. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ketua GI Saparua sangat mendukung dengan seluruh studi program-program yang teman-teman siswa dari dua kelompok ini, baik dari kelompok kesadaran komunitas, juga kesadaran siswa dari kelompok pengolahan limbah. Memang banyak hal kalau mau dibicarakan itu saling kait-mengkait. Jadi memang kultur budaya di Maluku, Indonesia Timur seperti mungkin yang kita pernah baca Usinila punya tulisan, itu sangat jelas. Dan itu yang kayaknya bisa jadi patokan untuk teman-teman siswa nanti lanjut. Dan kita rasa untuk seperti konsep tadi dari kelompok kesadaran dan komunikasi, bisa bikin brosur, bisa poster, bisa apa sejenis newsletter nanti kita membantu untuk sebarkan di sini. Nanti itu kita pikiran mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin ada Caca, juga ada siapa lagi Kores, mungkin dia ada. Untuk sementara dari kita itu dulu. Terima kasih Bung Dev. Bisa Ya, silakan Caca, mungkin ada tanggapan kah atau ada opini? Oke, terima kasih. Jadi dari Kamera Beta, dulu. oh oke, sebentar. Oke, bisa lihat? Ya. Bisa. Kira-kira dari Beta, sedikit sama juga dengan apa yang Kakak Dev bilang tadi. Katong untuk dong punya semua program itu Katong sangat mendukung untuk program-program itu semua, apalagi khususnya untuk di pulau-pulau, terus untuk brosur dan lain sebagainya di Saparua sini untuk dong di Saparua sini dong Katong bisa bantu untuk Katong bisa bantu dong untuk brosur dan lain sebagainya yang kata dia jelaskan, yang Nila jelaskan tadi itu. Ya begitu. Oke. Kira. Iya. Oke, terima kasih Caca. Nanti kan setelah ini teman-teman dari Saksion ini mereka akan ada pertanyaan untuk Caca, untuk Bung Dev, untuk Bung Kores juga mungkin. Kalau Bung Kores punya koneksi bagus ini kan, ada pertanyaan nanti dalam hal kultur, dalam hal bagaimana di Saparua ini, apakah apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk Saparua lah intinya. Nah, setelah ini saya lempar ke teman-teman di Saksion, lalu nanti teman-teman yang dari HGI bisa menjawab nih. Nanti saya terjemahan juga, toh? Ya. Okay. Nila, mungkin Dede ada juga pendapatnya. Atau boleh, silakan, Bung Dede. Bung Dede, kalau ada tanggapan kah, Pak? Mic-nya Dede. Mic. Mikrofonnya di mute itu, belum dinyalakan. Halo? Belum dinyalakan. Bun Dede punya mata ada kurang bagus. Oh. Bung Dede pakai martil for kasih nyala mikrofon. Barang Bung Dede yang mikrofon nyala terus kan sing apa? Ya. Oke. Belum jadi. Oke, silakan. Mungkin untuk menyingkat waktu ini nanti kalau misalnya Bung Dede bisa nyalakan mikrofon nanti baru Bung Dede bicara lah ya. Nah, sekarang beta translate dulu nih dengan teman-teman ini untuk apresiasi dan opini dari Katong ya. Yeah.
So I was just asking opinion from the people from the Happy Green Island. What does their opinion after listening to your plan, guys? So Dave said they're very thankful for the collaboration that you guys are doing, all of you, including the group in the communication and then the system of the waste management. And at the moment, they would like to inform you guys, maybe if you are writing about the structure of the organization of the Happy Green Island on the island, they have a changes of structure. So right now, Chacha is the leader, so the head of the organization on Saparua. And then you have Lisa, which is not at the moment present, is the treasurer. And then you have Kores as the board member. So it's like the one that is advising. And then after that, you have Dave as the secretary. And as what Om Dede ada di sana ya. As what Dede told earlier, that he is the second treasurer of the Happy Green Island. So that was the structure that that Dave was mentioning, and they would like to say also that they really support 100% on the study, and they would like to help as much as possible. So if you have any question, please feel free to ask. And if the communication team already have a poster ready, they're ready to print it for you guys and spread it across the island if it is necessary. But I think we need to ask them first whether it's actually useful to have a poster, right? So maybe you guys can help me to ask this question also. So yeah, I think Dede, Om Dede can bisa bicara sekarang? Bisa. Ya, silakan Om Dede kalau ada tanggapan. Kalau Om Dede ada tanggapan dengan tadi yang sudah disampaikan dengan teman-teman. Ya, ada. Pertama-tama mohon maaf. Tadi ada gangguan sedikit. Yang kedua, kita harus bersyukur bahwa karena Tuhan baik pada orang, sehingga kita bisa baku dapat walaupun jarak jauh. Ya. Dan kesehatan pada selalu ada. Itu syukur yang pertama. Mengenai tanggapan terkait dengan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa, baik dari kelompok manajemen sampah maupun kelompok komunikasi sampah, beta tertarik sekali dengan komunikasi sampah. Tadi beta juga salut untuk Bung Dev sama Caca. Yang beta mau tanggapan di sini yaitu terkait dengan informasi-informasi yang akan dibuat untuk masyarakat pesisir seperti di Pulau Saparua ini. Beta rasa sekarang katong tugas utama adalah memberantas sampah atau memerangi sampah, mengurangi produk-produk sampah. Kalau katong mau membuat suatu informasi atau komunikasi terkait dengan sampah, untuk brosur maupun poster-poster itu juga menimbulkan sampah, akhir-akhirnya menimbulkan sampah. Akhir-akhirnya akan menjadi sampah. Jadi kita harus memikirkan produk-produk komunikasi terkait dengan sampah yang tidak menimbulkan sampah itu sendiri. Seperti yang dapat digunakan oleh masyarakat. Seperti informasi melalui kalender. Itu digunakan oleh masyarakat, tidak akan dibuang. Satu lagi informasi bisa katong produk di dalam kaos, baju kaos. Itu yang akan dipakai oleh masyarakat. Dong memakai kaos yang ada informasi terkait dengan menangani sampah berarti dong tidak akan lupa karena dong ada pakai. Begitu pula kalender. Itu yang beta pemikiran di situ, masukan untuk terkait dengan komunikasi terkait dengan menangani sampah di Pulau Saparua nih. Karena katong HGI beberapa bulan yang lalu katong sudah sosialisasi terkait dengan apa saja yang katong bikin supaya Pulau Saparua ini bersih. Tetapi kenyataannya terbalik. Ada yang menyadari, ada yang cinta Saparua, ada juga yang seng. Jadi kita pikiran tadi begitu. Katong bikin produk yang lebih dong memahami, terus dong bisa gunakan produk itu seperti kalender dan melalui kalender dan baju kaos. Itu saja untuk sementara dari beta. Terima kasih.
Oh, terima kasih banyak Bung De. Sebenarnya Om Deddy terima kasih banyak ya. Ya, jadi okay, sorry. Oh my God. Okay, I gotta have to translate this. But okay, so I already translate what Dave told me, and now I'm gonna translate what Chacha told me, which basically supporting what Dave said. So it's the same idea that they are really supportive on this. What is interesting is like the comment from Om Dede. Om Dede said that he's very, very happy and he's very, very thankful that we can actually communicate via online at the moment. You know, actually we can directly have a communication between Sapporo Island and the Netherlands. So he's very happy on that, and he's really interested, and he's thankful also for you guys, the students that is doing a project in the waste management and also the communication on the waste, and they are he's really interested in the communication of the waste itself. Especially in information that is given to the people who are living on the coastal area like Saparua. The idea is, of course, to reduce the waste, right? To make them not wasting, to make them reducing the waste. However, he realized that if we're going to make a poster, if we're going to make a brochure, in the end, it will become a waste too. So he's proposing idea on how you guys can give a communication product, can create a communication product that is not wasteful, that is not causing waste. And this could be in a form of calendar, for example. So you create a calendar with all of the information that is needed there, because then people keep it in their home. They see it almost every day with all of the calendar. And on additional to that, he's also suggesting that probably the information that is given instead of in poster can be made into a t-shirt. So print it into a t-shirt, they wear it every day, everybody see it. So this is basically like a marketing project, but in a more efficient way, because then you share information on the waste management issues related to, you know, like behavior changes. But not just in a commercial, like, you know, conventional way. So it's pretty interesting perspective, I think, that they Om Dede give to us. So yeah, and I think to make it fast, maybe we can directly give your question, guys, to the people for the Happy Green Island. So everybody, you know, like maybe we can start from group, whoever wanna ask question. Maybe the group of communication will ask. Yeah, communication. Do you have any question, or do you have any feedback, or do you have any response to what's being said? Yes, I really like the t-shirt idea. I wrote it down immediately. I think it's awesome. We had a few questions prepared, and you also translated it as well in the Google Drive document. Should I just say it in English and you translate it? Maybe you can also copy paste the document here in the chat, because then they can see it. Yeah. I'll try to. I have no idea how. Just copy the link, or just copy the question, copy paste the question, and then put it in the chat. So. All right. Let me see. I think that would be nice. Maybe I ask Kores. You are Kores, ada di koneksi kah belum? Not. Should I copy paste the Indonesian one or the English one? You can do both. I think it's nice to do both, because then we have a clearer view on what is the question. Yeah. I'll do it on the laptop. Jadi sekarang Susan punya beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman dari Happy Green Island. Saya kemarin sudah translate pertanyaannya ke bahasa Indonesia, dan ada beberapa pertanyaan yang nanti akan ditulis di sini. Jadi biar teman-teman kalau nanti mau kembali lagi melihat pertanyaannya tadi apa, bisa dibaca di chat juga di sana.
No, it's not showing up. Is it? Did you send it, Susan? Yeah. I can't copy paste it because it's on my laptop. Skype doesn't work on my laptop, so I'm on my phone because the last time my audio didn't work, so I have to type it. Unless Rens can do it, I don't know if he has the document. I think Rens can do it then. Then Susan can ask the question. I think that will be more efficient. Or is that good, guys? If he I can try at least. Yeah, because then you're on the computer, right? Yeah. Sounds good. Yeah. If So Susan, would be great. should. Nila, Ya. kayaknya bisa langsung ditanyakan saja kayaknya. Iya. Dia susah par kopi akang, kayaknya bisa langsung ditanyakan saja biar dijelaskan. Maksudnya Nila jelaskan saja supaya dari Beta atau Kakak Dev atau Om Dede atau nanti Kakak Els gabung bisa langsung dijawab kayak gitu. Boleh, iya. Jadi sekarang prosesnya Rens akan tulis pertanyaannya, Susan akan tanyakan langsung pertanyaannya. Jadi teman-teman ada dua channel lah untuk melihat di sini, oke? Okay, Susan, go ahead. In what ways has the plastic waste crisis had an impact on the social and cultural traditions of the people of Saparua? Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana sih sampah plastik itu mempengaruhi kultur dan kehidupan di masyarakat di Saparua? Efeknya apa untuk sekarang yang terjadi di Saparua ini? Apakah ada efek-efek negatif? Apakah ada efek-efek positif? Mungkin teman-teman dari Happy Grand Island bisa jawab. Caca atau Dave? Oke. Bisa. Caca. Oke. Caca. Iya, Beta Om. Iya. Oke. Mungkin efek negatifnya itu mungkin dia bisa berpengaruh buat kesehatan masyarakat di sini. Dia berpengaruh pada kesehatan masyarakat di sini karena dan juga kalau Beta lihat ada beberapa yang di samping rumah sakit Saparua dong kalau buang sampah, maksudnya buang sembarangan di sekitar rumah sakit, jadi itu juga dia bisa berpengaruh buat pasien-pasien di sana, untuk kesehatan pasien di sana maksudnya. Lalu apa lagi ya? Kalau untuk dampak positifnya otomatis yang ada dampak positifnya sama sekali buat masyarakat, karena itu akan menjadi hanya dampak negatif saja. Jadi untuk masyarakat itu dan juga untuk katong punya lautan, untuk dia bakalan jadi dampak negatif juga per lautan, soalnya kebanyakan sebagian besar, bukan sebagian tapi almost semua masyarakat di sini dong buang sampah di pantai. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya semua itu juga dari pemerintah kalau di Sirisori, yang Beta dengar dari masyarakat di Sirisori, kalau pemerintah menyediakan tempat sampah para dong buang sampah, dong saya akan buang di pantai. Tapi untuk selama ini sampai saat ini karena pemerintah ada punya gerakan apapun untuk membangun tempat sampah para masyarakat, jadi dong masih tetap buang sampah di pantai, dan itu memang benar-benar merugikan masyarakat sebenarnya. Ya. Untuk efek, terima kasih Caca. Untuk mungkin bisa ditambah lagi dengan teman-teman. Untuk saya ada pertanyaan lagi dari teman-teman ini kan ya. Jadi untuk efek dari sosial misalnya, sosial dan kultur itu secara sosial dan kultur apakah memiliki efek yang signifikan selain dalam sisi kesehatan misalnya nih Caca? Kalau dari efek ke kultur, mungkin Kakak Dev bisa tambahkan. Kalau dari efek kultur, Kakak Dev? Bisa Kakak Dev tambahkan? Ya. Oke, ini pernah Beta tulis untuk jawab pertanyaan dari teman-teman section bahwa kultur memang katong sudah tahu bahwa katong di Maluku rata-rata katong pun kebiasaan bikin bersih pasti ada.
kebiasaan bikin bersih, kayak bangun tidur, menyapu dalam rumah, bangun tidur pagi, menyapu halaman, sore pun begitu. Jadi memang kita sudah sempat baca siapa punya tulisan? Rens. Ya, Rens punya tulisan. Memang salah besar sekarang adalah dari pihak pemerintah. Karena pemerintah lamban for tangani masalah sampah. Akhirnya masyarakat juga seperti acuh, seperti masa bodoh dengan masalah sampah. Dan ini yang sementara HGI Saparua mulai kerjakan, karena ketum pikir kalau mau ajak orang tua itu memang sudah agak repot karena dorong punya budaya serba instan, ya instan dan sebagainya. Jadi sekarang ketum mau coba ke anak-anak. Jadi mulai dari anak sekolah, ya ketum mulai berapa bulan ini ketum kerja, cuman ada corona jadi memang betul. Ya, jadi sementara ketum stop dulu, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Ya. Jadi memang sangat masalah karena terus fasilitas untuk ketum olah sampah yang ada, akomodasi juga untuk tempat-tempat tampung masih yang ada. Memang sekarang ketum sementara coba HGI dengan gereja dalam hal ini. Ketum coba untuk satu walah edukasi lingkungan untuk buat barang-barang plastik jadi sampah daur ulang, lalu bisa dibuat dengan segala macam aktivitas masyarakat untuk dapatkan uang. Seperti yang sudah dihitung dari bekas plastik sampah, orang sudah bisa bikin tas, sudah bisa bikin piring. Cuma masalah akomodasi dan tempat olah yang di Saparua masih belum, bukan Saparua sih, rata-rata seluruh Indonesia. Ya. Paling cuma yang ada seperti beta pernah lihat di Bali atau Jawa Timur sudah ada. Cuma rata-rata Indonesia Timur masih terbelakang. Itu mungkin dari beta. Ya. Ya, terima kasih Bung Dev. Kalau Om Dedi bagaimana? Om Dedi ada tanggap apa ada jawaban kah untuk masalah bagaimana dampak dari sampah plastik itu terhadap tradisi sosial dan budaya di Saparua? Oh iya, terima kasih. Mangkali beta tambah saja dari beta. Kalau memang terkait sampah memang ada dia punya efek, baik efek negatif maupun positif kalau dikaitkan dengan sosial budaya, kemasyarakatan dan kultur yang ada di Saparua ini. Bagi beta kalau untuk di aspek negatifnya memang kita tahu semua bahwa sampah ini bukan masalah untuk satu elemen. Tapi sampah ini khususnya sampah plastik mempunyai pengaruh untuk elemen masyarakat, elemen pemerintah. Tetapi yang menjadi korban di sini adalah ketua masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak menyadari efek negatif daripada sampah itu sendiri. Misalnya ketua yang tidak menyadari efek negatif sampah plastik atau buang ke laut. Secara langsung laut itu kotor. Dulu waktu laut belum tercemar oleh sampah plastik, para nelayan itu mencari ikan sangat banyak hasilnya dan baik, sehat. Dan setelah sampah plastik dibuang ke laut tercemar, penghasilan nelayan berkurang, sangat-sangat berkurang. Itu juga sudah mempengaruhi sosial kemasyarakatan, baik penghasilannya, baik kesehatannya. Itu negatifnya.
Tetapi di sampah plastik juga kalau katong menyadari sungguh, kalau katong menyadari bahwa sampah plastik itu membawa efek dampak positif negatif, katong jangan buang sembarang. Itu yang harus katong tanamkan pada masyarakat maupun pemerintah. Contohnya, kalau katong buang sembarang dan merupakan dampak positif, katong bikin akan menjadi kerajinan yang menjanjikan, menghasilkan uang. Seperti yang kita belakang ini hasil daripada HGI pun kerja, HGI Saparua pun kerja. Kita kasih lihat, ini dulu kata orang program yang kumpul-kumpul sampah. Beta bagi-bagi akan kepada perajin-perajin sampah plastik daur ulang. Adon bikin ini. Om Dev, videonya sing menyala, video sing nyala. Ya. Om Dev. Video Om Dev. Videonya belum menyala. Beta pun sudah punya menyala. Video. Nyala. Oh nyala. Beta bisa lihat. Nyala. Oke. Sip. Tapi Dave, beta pun menyala. Bisa menyala. Bisa lanjut silakan. Iya. Waktu katong HGI bikin program sosialisasi terkait dengan efek negatif sampah plastik. Katong di HGI. Ini keranjang. Ini bunga tas plastik. Ini tempat persembahan untuk dari gelas aqua dijadikan cindera mata. Ini juga toples bekas gula-gula katong bikin buat tempat gula-gula. Jadi dia punya efek positifnya itu ada, yaitu katong menyadari bahwa sampah plastik itu jangan katong buang sembarang, akan menjadi produk yang berharga dan bernilai rupiah. Itu juga menjadi pemasukan bagi masyarakat yang menyadari sungguh. Jadi yang tadi kita tanggapan tadi itu, mari katong sadarkan masyarakat melalui informasi-informasi yang betul bahwa sampah ini betul-betul punya dampak mempengaruhi kehidupan global semua orang, bukan satu elemen tapi semua. Itu yang kita mau bilang, kita mau jawab. Mari kita sama-sama bekerja sama. Walaupun hanya melalui jasa komunikasi seperti sekarang ini, karena sekarang ada pandemi corona, mari kita punya semangat. Terima kasih. Memberantas sampah. Om Dede, terima kasih. Now I will translate it. So for Susan and Renz, the answer is basically that the effect is pretty big actually on the social aspect and the cultural aspect of Saparua Island. For sure is the health aspect. It's very big because, for example, in Saparua only have one hospital, and around the hospital there's so many trash being disposed there. So people go to hospital to be healthy, but then they got sick again because of the trash that is around the hospital, right? So it's like secondary effect of it. On the other hand, it's like where most of the people in Saparua, as you can see from my report, is actually still throwing their waste in the ocean, so on the beach, or they still burn it. And that's really, really bad for the air quality. That's really bad for the fishes in the ocean, because of fishermen, they cannot really fish that much anymore. So it's really affecting their economy also. In addition to that, is that the government is really slow. So they don't really do a lot of actions. They say they promise they would like to provide like a system. They provide waste management system or as simple as a trash can. They said they want to provide a public trash can where everybody can actually use the trash can. But until this point, in a lot of places on Saparua, it's not even there. So there is no trash can. Therefore, people doesn't know where to throw their waste away. And there is no waste pickup system, so they don't know where they throw it away. So the effect is also in the culture that is Saparua culture based on what Dave said. So I'm just going to make a summary of this, right? So based on what Dave said is that Saparua culture is very clean, actually, because people clean their house every day, every morning. They
sweep the floor, they clean everything, they wash everything, they make sure that their house and their garden is clean, they're clean. But because of there is no system that is coming from the government itself, when they clean their house, the trash that they created from their house is being disposed to the land where nobody owns it. So basically the beach, the ocean, or they just go into the forest and then burn it somewhere there. So this is an issue, and this is creating like cultural aspect and behavior aspect of the people to actually just do that instead of, managing the waste. Because again, there is no cooperation with the local government. And then when you think about it, Dev said at the moment, the Happy Green Island is really pushing this in a sense that they would like to have this waste management system going on. So they are trying to upcycling, so creating upcycling product. In addition to that, they also like to do education because as Dev said, it's very difficult to educate old people, but it is very easy to educate the children. So they're focusing on the children and education and on how to manage waste at the moment. And then they realize that not just on Saparua, but in most of the whole part of the Moluccs, it's very difficult to create a waste management system. At the moment, even in Indonesia, it's a tricky subject, except when you go to big islands such as Java, like in East Java or in Bali, where some people having like this waste pickup system, separation of a waste pickup system. If you do research about Bali and East Java, they have it there, but there is not for the whole Indonesia. What Dede mentioned is that waste problem on Saparua is not a problem of one element of one group of society. It's also a problem of the people. It's also the problem of the governmental agent. But the one who get the biggest impact is the people, especially the people, so the resident, the citizen, who are not aware on the effect of the trash. Why? Because when they live in the coastal area, they are throwing their trash in the ocean. They're actually, they're making their life and well-being actually being jeopardized because that's their source of income. The ocean is their source of income, and the moment it got polluted, fishes got sick, the number of fishes decreased, they don't have enough money to actually earn, and so it's really becoming like snowball effect in a way. And then when you take a look on the people who are still becoming a victim, but realize that there is a bad effect on the trash, such as people from the Happy Green Island. So they are a victim, but they realize there is an effect. There is a, it is important to not throw your waste in the ocean. They try to do upcycling. As you can see from the video, Dede is showing like several different upcycling, as in, like the bottles being upcycled into something, the glass cup being upcycled into something else. So there's so many project upcycling that is being going on at the moment on Saparua Island to solve this issue. And again, it is really important to share awareness issues and to change this cultural aspect and cultural impact of the waste into a positive one if we have a proper information, if we have a proper communication channel. So that's for question number one. Hui. Did you guys get it? Susan and Rance, yes. Did you guys get it? Okay, great. Thank you. Yes, I wrote it down. Perfect. Now, wait. So I think that's also answer question number one. Like the question on do you think the most people on the island see the waste management as a problem? So when you hear from my answer, from the answer from Dave, from Chacha, and from Dede, that yes, they see it as a problem, but they don't have means to solve the problem. So they don't have facility to actually solve this issue. And some people doesn't even see it as a problem because they still think that the best solution is to just burn their waste or throw it in the ocean. So that's, I think, answering question number one, and number two being covered. Now let's go to question number three, shall we? Yeah, I'm gonna ask the question in Bahasa then right away, okay? Rance? Hello? Yes.
Okay, so I'm just gonna shout the question for number 3. I'm gonna translate it right away to Bahasa Indonesia, okay? Yeah, that's all right. Oke, terima kasih. Tadi kita udah sekarang jawab 2 pertanyaan dari teman-teman. Jadi ternyata ada pertanyaan satunya lagi sudah terjawab dengan jawaban yang tadi diberikan oleh teman-teman Happy Green Island. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, teman-teman sebagai teman-teman Happy Green Island, sebagai masyarakat di Pulau Saparua, bagaimana perasaannya? Apakah perasaannya ingin memberikan solusi terhadap masalah sampah di Saparua? Kalau iya, ingin memberikan solusi. Kalau iya, teman-teman peduli, seberapa besar sih peran teman-teman untuk bekerja sama memberikan solusi di permasalahan sampah di Pulau Saparua ini? Mungkin bisa dijawab dulu dengan Caca, dilanjutkan nanti dengan Bung Dev, lalu Om Dede ya. Kita potong dulu, Nila. Oke. Ya, saudara-saudara melihat sekarang sudah jam 11 lewat. Beta yang tahu sampai jam berapa kita mau tukar-menukar pikiran. Dan kalau bisa jawabannya dengan pendek, supaya nanti ada waktu yang lain bisa jalankan terus lebih dalam lagi. Ya, itu maksudnya beta saya dulu. Oke. Caca, silakan. Mila, Om bisa mulai dari Kakak Dev dulu, soalnya ada azan di sini. Oke. Silent. Oke. Ya. Dev, dengan pendek, Dev, jawabannya. Disinilah bisa ulang pertanyaan? Boleh, iya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Bung Dev atau teman-teman dari Happy Green Island ini merasa penting untuk memberikan solusi, dan kalau memang iya, perannya seberapa besar dari teman-teman Happy Green Island untuk memberikan solusi tentang sampah di Saparua? Iya, oke. Harus, dan ini sangat penting. Ini menjadi mimpi ketum di HGI, karena sesuai dengan visi misi HGI untuk membuat pulau ini bersih, pulau ini hijau, bebas sampah. Jadi memang mesti ada kerjasama dari semua unsur. Seperti yang pernah bicara pertama tentang 3 tumpuk itu. Karena sekarang yang berpotong lihat peran masyarakat juga seperti masih agama sangat berperan penting, juga masyarakat yang masih belum adalah pemerintah. Karena selama ini memang yang ketemu melihat pemerintah Kecamatan Saparua masih belum punya kepedulian untuk sampah. Jadi yang selama ini bergerak hanya Tong HGI, gereja, pemuda remaja masjid, dan masyarakat sebagian yang punya kesadaran. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih banyak, Bung Dev. Caca, apakah mungkin Bung Dede, Om Dede dulu, mungkin bisa kasih jawaban perannya Om Dede dan teman-teman di Happy Green Island ini untuk progres positif dalam penanganan sampah ini bagaimana? Halo? Mike dulu, Bung Dede. Bung Dede? Om Frans, dengar suara? Dengar, beta dengar. Apa? Dengar, Eles. Sudah. Sinilah dengar suara ya? Dengar, siap. Lanjut. Sudah dengar, lanjut. Jadi beta tambahkan apa yang Bung Dev sampaikan itu. Jadi memang di Saparua itu masyarakat terbelah atas dua opsi. Ada yang punya kesadaran tinggi terhadap sampah, tapi ada juga yang punya kesadaran terkait dengan sampah. Dan ini yang belum punya kesadaran ini yang ketorang perlu untuk mengedukasi dorang sehingga dorang juga mulai peduli terhadap sampah yang ada di Saparua.
Katorang yang ketua sudah lakukan dalam beberapa bulan sejak terbentuk, katorang mulai edukasi dari anak-anak SD, karena kalau orang pikir generasi muda ini, orang punya brainwash itu cuci otak terhadap sampah ini kan masih bisa, masih masih untuk bisa orang dipengaruhi bisa, ya, dong lebih polos kan, lebih lugu. Jadi orang masuk dengan pendidikan, sehingga orang berapa kali ya orang sudah mengedukasi. Dan kemudian Katorang bergerak juga dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sampah nasional beberapa waktu lalu. Dan memang dengan corona ini jadi memang Katorang masih ada pertemuan-pertemuan yang intens, sehingga memang ada kendala di situ. Tapi untuk beberapa sampai kepada corona dan kemudian diberlakukan PSBB itu, Katorang masih tetap bergerak di bidang sampah. Artinya kesadaran, artinya kesadaran yang penting toh. Ya. Jadi dan harus kerjakan akan melalui edukasi. Ya, pendidikan. Ya. Dan Katorang papar anak-anak. Anak SD, SMP. Oke, Dede. Terima kasih Om Dede. Caca silakan. Oke. Nila tadi itu bukan Om Dede, itu kakak kelas. Oh, beta dengar, ya Allah. Kores, Om Nila. Sebenarnya beta punya. Kakak Torres saya dengar tadi. Sorry, mohon maaf. Baru coba speaker itu. Oke, ya. Oke, sebenarnya beta mau. Oke, sebenarnya beta mau sama poin tadi sudah disampaikan sama Kakak Dev sama Om Kakak Kores tadi. Cuman tambahan sedikit saja. Jadi kata di sini hanya memang benar-benar butuh kesadaran dari masyarakat sama pemerintah. Itu saja. Jadi Katong akan tetap berusaha semaksimal Katong, sebisa Katong untuk menyadarkan pemerintah dan masyarakat yang gimana Katong yang mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dorang. Gitu. Okay. Yeah. So the answer is basically that, for the question number 3 from the group is that the answer is they feel concerned for sure to provide solution. They are working on it actually. And this is their dream to actually providing solution for the waste problem and waste issue in Sapurawa Island. They would like to cooperate all of their mission and their vision is actually collaboration of these 3 pillars of, collaboration between government, the people, and the education system also there, and also within the culture. And at the moment, the role of the citizen of Sapurawa Island is already there in combination of the role of the religious leaders and religious group. They're really strong on the island. However, the role of the government is not being seen as much as the role of the religious leader and the role of the people as a voluntarily activities of the people. And based on Bung Kores said that Sapurawa Island is divided into 2. So the people who are know that waste is a problem and the people who doesn't care if there is any waste issues or anything. So it's really important to educate these people. And in addition to that, the education that they're starting off is to the elementary school student, because this is the people who are not being tainted yet. So they can be educated on the environmental actions, on the climate action, and on the effect on waste on their health and on the environment. And they're also creating several events. So this is about the role. So Happy Green Island also creating several events in commemoration of various national events. And yeah, what Chacha add is that it's very, very necessary to have like this awareness to the people who are not aware yet, and also collaboration with the local government. So that's for question number 3. Let's go on to the question number 4. So, jadi pertanyaan nomor 4 ya, lanjut aja kita ya. Bagaimana sih kita berkomunikasi dengan masyarakat di Sapurawa? Apa yang dipakai? Bagaimana arahannya? Misalnya, apakah dari sekolah, apakah dari gereja, apakah dari sosial media? Apa teman-teman punya contoh
dari komunikasi-komunikasi dengan masyarakat di Samarua dan juga komunikasi dengan masyarakat internasional seperti yang sekarang dengan masyarakat di Belanda ini dengan mahasiswa-mahasiswa section. Mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Iya, Beta duluan. Mm-hmm. Ibu Nila. Ya. Baik teman-teman, itu yang pertama. Selama ini yang paling efektif untuk lakukan apa? Komunikasi dengan penduduk di Saparua, ya. Rata-rata penduduk di Saparua mereka belum lihat, belum percaya. Oke. Ya, jadi mereka membutuhkan satu aksi yang harus mereka lihat dulu. Baru biasanya mereka mulai meniru. Dan selama ini yang menurut Beta, yang Beta lihat, karena sekarang sudah ada sinkron antara pemerintah, itu kebijakan pemerintah kecamatan dan masing-masing desa. Juga ada dari pihak gereja. Jadi 1 bulan 1 kali itu ada kerja sosial, kerja bakti. Mulai kalesang negeri, bikin bersih negeri. Itu lewat kayak pemberitahuan. Jadi mereka bilang di corong-corong gereja atau dari pihak desa ambil kasih pengumuman di tiap corong. Karena seperti Beta di Boy begitu. Jadi setiap bulan minggu ketiga, baik gereja dan pemerintah sama-sama, pemerintah desa, pemerintah kecamatan atau itu kebijakan pemerintah desa untuk bikin bersih negeri. Jadi semua orang harus kerja dari kecil sampai besar. Itu. Itu mungkin dari Beta sebagai contoh dari pertanyaan keempat. Ya. Oke, mungkin Kores. Kores ada lain? Ya, Kores. Jadi ya betul, jadi apa yang sudah disampaikan memang di setiap negeri itu memang sudah dikomunikasi. Memang ada 1 hari dalam 1 minggu itu memang harus ada bersih-bersih desa, sehingga memang pemerintah, gereja di sini aktif sekali terkait dengan, cuma ini masih dalam konteks ya itu tadi mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat begitu, toh bahwa persoalan sampah ini masih ya di atas, masih di kulitnya saja, belum sampai mengakar ke dalam. Nah, itu yang pertama. Dan kata orang dari HGI mengkomunikasikannya lewat itu tadi, bahwa di setiap ada pembersihan terkait dengan misalnya di Haria, contohnya di Haria begitu, karena memang markas HGI-nya tuh di sana, jadi secara otomatis ya kata orang fokus untuk kalau ada pembersihan dari negeri, minimal HGI bisa bantu, dia punya teh jadi memang, tapi kemudian kata orang dapat sampah dari itu, kata orang dapat upahnya itu adalah sampah, rewardnya itu bahwa sampah dimasukkan ke HGI dalam bentuk selesai pembersihan tadi itu dimasukkan ke HGI. Itu salah satu contoh saja yang Beta ambil khususnya di Haria, karena kemarin katong dari HGI bisa bantu itu tadi siapkan minum dan makan dan dong punya roti itu saja. Ya, jadi katong punya kontribusi sampai seperti itu, Sinilah. Ya, terima kasih. Silakan, ada lagi tambahan? Yang ada tambahan dari Caca mungkin? Ya. Dari Beta sih ada tambahan lain. Kamu ada tambahan. Berarti untuk komunikasi, untuk komunikasi berarti sekarang lewat sekolah-sekolah dan gereja asing ada sosial media ya? Masih belum ada belum ada. Oke. Masih lewat sekolah sama gereja-gereja. Oke. Yeah, siap. Okay, now I'm going to translate this. So the answer is basically that the communication channel
that is being used by the inhabitant on the island. There are three ways, basically. So first is they're communicating via the schools, as what is mentioned, education via the schools and education via the church. So church is also playing a big part of it, and also the local government. One of the examples that they have is that, for example, in once a month, the people from the village, in combination with the people from the church, they are collaborating together to do like a cleanup action on the village, and this being announced from the microphone and the speaker. So every village have their own speakers. So this is being announced manually via speakers. So this is the communication channel that they use also, and this communication make people to actually create like once a month cleanup action on each village, and this is usually happen on the third week of the month. And everybody has to participate. Doesn't matter when you're a kid or if you're elderly, if you can move, you participate. In addition to that, Bung Kores said that there is even once a week cleanup action, but this is not for the whole village. Like some sections is doing once a week of cleanup action. However, all of these events is still in the contextual of eventual event, so it's not being rooted in their own value that they shouldn't, throw the waste in the ocean. It's just like, it's just like something that happened once a month, then we do this. But then after the event is done, they forget it. So what is important is how we can route this information to the people. One of the example is the support. One of the example on how the Happy Green Island supporting this action is by providing food, by providing some water, some snacks for the people who do the cleanup action. And of course, all of the trash that is recyclable can be brought back to the Happy Green Island to be recycled later on. So that's the additional information for question number 4. Now let's go to the last question of this group. Pertanyaannya untuk yang pertanyaan terakhir dari grup ini adalah bagaimana sih sikap teman-teman terhadap pemerintah nasional saat ini? Tanggapannya bagaimana dengan pemerintah nasional? Maksudnya pemerintah ini ya lokal ya, pemerintah Pulau Saparua. Dan apakah teman-teman ingin menggabungkan pemerintah lokal dengan proyek-proyek ini? Kalau memang iya, bagaimana harusnya kita gabungkan? Ya, Beta jawab. Silakan. Senilai. Ya. Pertama, rata-rata terjadi di Indonesia yang kita melihat ya, bahwa rata-rata pemerintah kecamatan orang biasa tunggu perintah pusat baru mereka action. Padahal sudah ada peraturan presiden Indonesia tentang sampah. Ya, jadi aksi untuk ketong bagaimana melibatkan pemerintah dalam hal ini di kecamatan. Baru 3 atau 4 hari kemarin, Beta, Caca, Eles, juga Frans, ada Max, ada Makis, ketemu bicara terkait dengan seluruh kelanjutan proyek HGI ke depan. Jadi nanti kita akan libatkan minimal seperti ada staf pengajar dari Universitas Patimura untuk masuk dalam Dewan Pengawas Internal HGI. Juga mungkin ada kepala Halid Camat Saparua Timur, dan mungkin juga Beta akan libatkan bukan Beta, HGI akan libatkan Camat Saparua. Ya, masuk dalam struktur HGI supaya orang tahu diri. Ya, supaya sama-sama ketong bisa kerja. Ya. Karena di situ harus. Jadi masuk dalam Dewan Pengawas ya, masuk dalam Dewan Pengawas. Ya. Nanti baru Beta mungkin dengan Caca, dengan Kores atau Om Dede ketong akan pendekatan dengan orang-orang yang punya kepentingan di Pulau Saparua terlibat yang ketong supaya dong bisa rasa apa yang itu saja dari kita. Betul. Ada lagi tambahan mungkin dari Bung Kores, dari Caca juga? Siap. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan.
Jadi itu katong punya rencana. Oke. Jadi itu katong punya rencana untuk ke depannya. Iya. Oke, Jadi mungkin untuk itu saja. Oke, sekarang beta berarti bisa terjemah ya. Bung Kores, apakah ada tambahan atau mungkin Bung Dede ada tambahan? Pas. Sudah. Oke, mantap. So for the last questions on what is the state, like the states towards the current national government, at the moment, the local government on the Saparua Island doesn't do anything except if the central government or the national government actually say something about, like you should do A or B or C. However, at the same time, we know that there is a presidential course. So this is like a rule and regulation given by the president regarding to the waste management issue. It's already there. The thing is that they don't really do anything about it. So what the people from the Happy Green Island want to do to involve the government, of course, they would like to involve and incorporate government in this project, is that they want to invite the people from the government agent to become the board member. So they become like advisory board member of the Happy Green Island. So they are being involved and they can take responsibility. And these people is actually like such as the I think in the Netherlands, it's mayor is a bit too big, but you have like sort of coordinate on the whole section district of the village, so the village the district coordinator, each of the districts. So there are two districts on Saparua Island, the East District and then Saparua District, and each district will be asked to be the advisory board member. So they feel responsible. But this is still a plan that they have. Besides that, they want to involve university on the island next door on Ambon. So University Patimura, one of the teacher to be the advisory board member also. So they want to involve government education system, and they also would like to involve people to actually create like this whole holistic approach and how to tackle plastic waste pollution. So I hope that answered the question from Susan and Renz. Now? Yes, thank you very much. Awesome. So now let's jump right away the question from Joy group. Jadi sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan tentang sistem pengelolaan sampah ya teman-teman semuanya. Jadi ini okay, yeah, so I have a question to Joy. Yeah, what kind of norms that you mean? Yeah, we meant the government, religion and culture, but you already answered that quite a bit, or the people already answered that. So maybe we can move on to the second question. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya yang mereka punya adalah ekspektasi apa yang teman-teman punya untuk teman-teman di section? Apa yang bisa teman-teman lakukan, misalnya gini, ekspektasi apa yang teman-teman punya, jadi biar rekomendasi yang diberikan nanti ini teman-teman bisa kerjakan gitu. Mungkin ada yang bisa jawab, silakan. Kores? Caca ke Kores dulu. Oke. Jadi tetap pada platform awal itu saja, Usnila, bahwa kita di dalam kaitan dengan pengkomunikasian dalam bentuk spanduk, dalam bentuk flyer, apa itu yang kaitan untuk mengkampanyekan tentang sampah, ya, peduli sampah, itu mungkin yang kita bisa harapkan dari the section ini. Ya, mungkin kalau boleh beta tambah ekspektasi dalam hal manajemen, dalam hal pengelolaan sampahnya. Saran untuk pengelolaan sampah apa yang mungkin bisa teman-teman di Happy Green Island itu terapkan? Mungkin dalam bentuk seperti apa? Akas punya gambaran begitu untuk manajemennya. Agak benda mungkin bisa Caca. Pengelolaannya itu. Ya, ini mungkin masalah yang tadi pernah kita bilang bahwa ketong terbatas dengan akomodasi, ya. Terus juga
tempat untuk ketong olah itu cukup masih belum punya tempat. Karena selama ini ketong dengan gereja ada satu walang edukasi untuk lingkungan di sana. Untuk ketong olah sampah-sampah itu karena sudah ada mesin caca di situ, juga mesin extruder juga sudah ada di situ. Tapi masih skala kecil. Masih skala kecil. Mungkin teman-teman di section bisa berpikir metode apa yang paling baik yang bisa untuk ketong sama-sama kolaborasi. Ya, untuk antara Happy Grand Island dengan section, dengan teman-teman di section school. Supaya ya maksudnya masyarakat bisa lihat ketong punya aksi apa. Kadang kalau masyarakat di Saparua nih masyarakat yang masa bodoh, yang istilahnya dong acu-acu. Ketika dong belum lihat satu aksi dari ketorang, belum ada bukti nyata, maka itu juga cukup sulit untuk kasih sebuah kesadaran ke kedorang. Karena memang yang kayak tadi Bung Eles ngomong, Caca juga ngomong, Om Dede, pemahaman masih kurang tentang ini. Jadi ya tergantung dari teman-teman di sini, yang penting pikirannya kita suka sih, dan teman-teman suka kasih berpulang. Oke. Ada tambahan Caca? Betul itu saja, jadi sama dengan Kakak Dev. Jadi mungkin katanya cuma butuh ya mungkin ada solusi sedikit juga dari teman-teman di section bagaimana gitu. Jadi itu yang Kakak punya saat ini. Ya itu saja yang Kakak punya saat ini, yang seperti apa yang Kakak Dev bilang. Oh ya, tambahan boleh. Kita boleh tambah satu. Ya. Boleh, silakan. Mungkin kan teman-teman di section juga sinila tahu banyak. Mungkin pernah lihat di tempat-tempat lain yang bisa untuk menangani sampah, bisa mengatur resisting. Ini secara baik mungkin. Logistik. Iya, itu masalah itu kan yang paling repot. Oke. Jadi, itu dari teman-teman. Oke. Ya, terima kasih Bung Dev. So the answer for the question number 2 is that basically what is expected is the problem is really about accommodation. It's really about where can they throw their waste away, and their expectation is of course for you guys to help us to give suggestion on what is the best methodology to do this, because people on Saparua Island, they are the people who are skeptic. They don't care, like a lot of things, and they like to see a result. They like to see it with their own eyes that okay, there is something going on. Okay, we can do something about it. They're not the one that is like they will not do anything if there's only just talking going on. So they need to see it. So maybe the implementation can be something that is tangible, that can be seen also. Also, that maybe they would like to see if you guys can come up with a suggestion based on a best practice on similar situation, on similar location. For example, on the islands that has a similar issues as in Saparua Island, for example. But it's really about how to solve the waste management issue on the tangible way. And I think, in my personal opinion, if I can add to this, is that how we can actually finance the management, how we can actually create a good sustainable financial goals on implementation of this issue. So that's for the question number 2. And then the question number 3, what is the key for you to set up waste? Okay, kira-kira kunci apa yang harus kita punya ya untuk mengatur manajemen dari sampah ini, mengatur pengelolaan sampah di masa depan. Bukan kata kunci ya, jadi kayak apa hal utama yang harus kita fokuskan ketika kita ingin memberikan implementasi
untuk pengelolaan sampah di masa depan? Ya, kita jawab duluan Caca dengan Silakan. Helen. Ya. Kunci cuma satu. Pertama, edukasinya masih belum betul-betul sampai ke masyarakat. Ya. Memang ini yang Ketua lagi punya tujuan, tapi belum. Ya, lagi Corona bikin macet. Ya, betul. Karena Ketua rencana lagi 10 rencana Ketua bukan cuma ke sekolah-sekolah. Ketua akan bagaimana mau memberikan pemahaman, pertama pemahaman orang tentang sampah, tapi bukan di sekolah-sekolah lagi. Kita akan lebih ke tiap desa, lalu kasih pengumuman, lalu semua orang datang Ketua bikin pertemuan. Ya. Lalu Ketua sosialisasi buat masyarakat di tiap-tiap desa. Ketika masyarakat sudah paham itu, baru sistem limbah mungkin bisa Ketua sambil jalan, Mungkin seperti itu, karena percuma ketika Ketua sudah bikin sistem limbah, sistem sampah satu, tapi ketika masyarakat masih belum punya kesadaran for olah sampah atau tempat sampah yang bagus, bagaimana itu sama saja. Tetap kebiasaan buang sampah masih tetap dorang gitu. Itu beta pertama, tahu dari Bung Kores atau Caca atau Om Dede, mana Om Dede? Atau Om Dede punya pikiran, beta persilakan. Kores? Oke. Caca, ya silakan Caca. Iya, jadi the most important itu edukasi sama sosialisasi itu sangat-sangat penting. Sangat penting itu pertama, karena kami punya masyarakat itu benar-benar keras kepala, benar-benar bukan hanya edukasi sama sosialisasi saja, tapi juga tindakan. Edukasi, sosialisasi sama tindakan. Jadi itu sangat-sangat penting. Itu sangat penting. Terutama dari pemerintah sebenarnya, dari pemerintah, karena kalau hanya katong saja kayak dong anggapnya katong sapa begitu. Karena katong belum banyak yang tahu, tahu bahwa oh ini nih lembaga penting nih, kayak gitu, yayasan penting nih semacamnya. Itu belum banyak yang tahu. Jadi kebanyakan dong dengar itu kan pemerintah. Contohnya pemerintah Bapak Raja. Nah, itu paling penting untuk maksudnya katong sosialisasi sama Bapak Raja untuk kasih edukasi di setiap negeri untuk dong punya masyarakat supaya memberlakukan perilaku hidup bersih dan sehat lah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi most important is education and socialization. Itu yang paling terpenting, sama tindakan saja. Terima kasih Caca. Apakah ada Bung Kores tambahan lagi atau bisa saya sampaikan langsung? Sepertinya bisa saya sampaikan langsung saja karena sebenarnya sudah jelas ya apa kuncinya di sini. Okay, so for the question, what is the key for you to set up a waste system on the future? First thing, the key is education. So education is very important. So meanwhile, if we want to set up a waste system, it doesn't make sense if we have a waste system but people are not being educated yet about it. So that's very, very necessary, because at the moment education is not even being reached to the people of Saparua Island. At the moment they're still going to school, to elementary school, but in the future, of course, they would like to reach out to the people on the village. They would like to reach out to the people, like to the leader of the village, to actually help them to educate the people. So as Chacha adds, is that what is important as a key point on waste management system, besides building the facility itself, is on the education and socialization. Because it doesn't make sense to have a facility, but they will not use it. Because maybe I can add something. On Saparua, there is already a waste, like sort of a waste management facility, but it's not being used because people don't know how to use it. So that's something that, is the key point. And the next question, who are the most important? Okay. Pertanyaan selanjutnya, siapa sih aktor yang paling penting
di Saparua dan bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka? Iya, itu jawab dulu ya teman-teman. Silakan. Ya, pertama ya pasti pemerintah kecamatan, terus pemerintah desa. Ya. Itu yang paling penting, bagaimana ketemu kasih keyakinan. For pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dengan ketemu tunjuk bahwa selama ini HGI sudah bikin apa. Ya. Buktinya tuh seperti foto, atau punya foto ada, video ada, saat sosialisasi di mana saja ada itu. Itu yang paling penting adalah pemerintah, baru kemudian masyarakat. Itu sih. Itu dari beta. Oke, siap. Terima kasih. Ada tambahan lagi atau dari Caca mungkin, dari Bung Kores? Beta mau jawab tapi Kakak Dev jawab apa? Oke. Jadi berarti sudah aman? Oke. Bagus lagi. Sudah. Satu suara toh? Oke. Iya, satu suara. Okay. Sudah. So the question on who are the most important actor and how we can influence them, the first thing is the governmental agent. So the district government is very important. The local village government is very important. So these are the two actors that can, that can help and, that can help on the implementation and how we can influence them. So far, their solution is, of course, to involve them on the Happy Green Island, to involve them to be a board of advisory. But if you have additional tips on additional ideas based on your research or case study on different island, it will be very useful for them to know what is the additional thing. Now, I'll go to the next question. I think if you see the next question is already being answered by the previous group also, like they do from the question from the previous group, and then we go to the next question. What role would you see? Yeah, what role would you see for yourself? I don't understand what you mean by the question on what role would you see for yourself. Maybe Joy? What we mean by that is the question before that was what role would the government be in, but what can the people from Saparua themselves do? What role do they? Yeah. Cool. Jadi pertanyaannya tadi ada satu pertanyaan misalnya, yang pertama itu pastinya peran apa yang ingin teman-teman dapatkan dari pemerintah, yang kedua apakah peran teman-teman peran dari masyarakat Saparua sendiri kepada permasalahan untuk pengelolaan limbah gitu. Silakan. Ya, mungkin pertama ketong seperti tadi, ketong ingin libatkan pemerintah dengan HGI di dalamnya. Seperti ketong mesti kasih masuk orang-orang paling penting di kecamatan dalam struktur HGI. Itu pertama. Ketika itu sudah ada, mereka sama-sama dengan ketong, maka pasti kepercayaan pemerintah untuk HGI pasti lebih. Lalu untuk dari masyarakat sendiri, melihat peran dari masyarakat itu sebenarnya apa, Bung Dev? Peran dari masyarakat yaitu masyarakat biasanya tuh wait and see, tunggu dan dia lihat. Ya, dia tunggu dan dia lihat. Mesti ada bukti dulu. Ya, bukti apa yang ketong suka setuju. Itu kalau ada bukti ya, lo bilang ya percuma. Jadi itu ya yang paling susah. Jadi memang sekarang itu masalah transportasi untuk ketong mesti harus sediakan sampah, tempat-tempat sampah di tiap-tiap desa, terus transportasi untuk ketong ambil, terus tempat untuk ketong olah, itu yang paling harus masyarakat belum lihat, tapi sekarang karena itu. Logistiknya harus nyata. Kalau bilang transportasi, jenis transportasi apa ini yang dimungkinkan dipakai? Ya paling kalau saya tahu usi sudah ke Blonge, biasanya itu ada seperti bilang motor tidak, mobil tidak, tapi seperti pakai tosa-tosa itu tuh, tosa-tosa itu. Ya, betul. Itu yang paling penting. Ya itu. Mesti tahu. Iya, sudah.
Dong di Itawaka supake, di Ihamahu supake itu semua tuh? Itawaka, Mahu, Tiau juga ada. Iya. Saparua ada. Aha. Itu. Oke, berarti kalau pakai tosa-tosa tuh bisa ya lewat-lewat di semua gang-gang itu bisa. Iya, cuman kan Oke. masalahnya kan tidak semua kampung seperti Itawaka, Betul. Ihamahu, yang beta lihat yang baru punya tempat sampah di tiap desa itu cuman Ihamahu yang sudah ada tempat sampah di tiap dia punya jiku negeri. Waka juga cuma beberapa dan selebihnya belum. Ya. Selebihnya itu yang masalah. Oke. Ya. Oke, ada tambahan lagi mungkin Caca? Atau mungkin Bung Toris ada tambahan? Bisa ulang Ya, questionnya? jadi pertanyaannya itu tadi peran apa yang dimiliki oleh masyarakat untuk pengelolaan sampah dan peran apa yang ingin Caca dapatkan dari pemerintah untuk pengelolaan sampah? Oke, peran apa yang dimiliki masyarakat untuk pengelolaan sampah? Tadi beta dengar Kakak Dev jawaban tadi. Sama dengan mewakili beta pun jawaban, beta pun poin. Siap. Satu suara. Satu suara. Nanti beta pilih Kakak Dev jadi presiden. Bagus. Bagus. Sing, kalau misalnya kata satu suara begini kan berarti jelas ada misi. Jelas semua. Sing, bagus. Oke, mantap. Ibu Nila. Iko, ibu kita masih muda nih. Ya apa-apa calon ibu. Maksudnya ini yang beta suka dari HGI Saparua. Iya. Tong bukan anggap kayak orang ketong bukan orang lain. Betul. Ini ketong semua suka kayak orang adik kakak, orang saudara. Intens komunikasi jadi ketong punya pikiran tetap sama, pasti. Betul. Caca ngomong, Om Dede ngomong, atau Ibu Eti, atau ini ngomong pasti ketong. Paten ini sudah. Ya, siap. Begitu Ibu. Oke. Panggil Nila, panggil Nila. Oke. So I'm gonna translate this. Basically, I compiled 3 questions that you have into one. So the question on the role on the government is, of course, they want. The role of the government, of course, they want to see involvement of the government by cooperating the government into the advisory board of the Hypergreen Island. And the role of the people is that they want people to change, but without proof, without people see anything that is going on the island, there is no changes, because the government need to help on the implementation of this waste system on even as small as a trash can on the street. So they need to help on that in order for the people to have a role on the changes of the waste management issues. And then about the model of transportation, I'm going to send you guys a picture. I think that's easier to, maybe somebody have a picture here. Maybe Om Kees have a picture of the Tosa. Mungkin ada fotonya Om Kees, bisa dikirim di sini juga. So there's like this sort of like a motorbike in combination with a tiny truck on the back of the motorbike, and it's being used to pick up, there's like a motorcycle with a box behind it, like with a giant box behind it. So that's being used to pick up trash in several villages. Actually, like village called Ihamahu is using the same mode of transportation to pick up trash, mostly organic, to be turned into compost system. Some village also like Itawaka is being used also there. On Saparua also they have it, but it's not being implemented in every single village. So the mode of the transportation that can be used is that one. I think Om Kees can help me with the picture to be sent in the chat. Now, let's go to the last 2 questions. Jadi pertanyaan kedua yang terakhir ini, yang pertama adalah bagaimana teman-teman berkolaborasi dengan pulau-pulau lain di Maluku misalnya, apakah ada kolaborasi dengan teman-teman di pulau-pulau yang lain? Yang kedua adalah bagaimana teman-teman dengan pendanaan finansialnya itu. Oke. Jadi Beta? Jawab. Siap, Caca, lanjut.
Jadi untuk kolaborasi, kita mau ada kolaborasi sama pulau-pulau yang lain, Kakak Dev? Untuk kolaborasi? Ada satu, ya. Ada satu, tapi cuma satu, masih satu kolaborasi sama satu pulau. Terus untuk finansialnya, Kakak Dev? Tulehu, ya. Untuk sampah. Jadi terus untuk finansialnya katong masih dari dari Happy Green Island dari Belanda ya yang kirim kalau katong butuh apa-apa gitu. Jadi dong masih dari sana. Kira-kira seperti itu. Dari Bita. Ada tambahan lain? Bung Kores, Bung Dave? Ada. Ya, silakan. Ya, jadi yang Caca bilang semua betul, dan ketong cuman baru kerjasama dalam bentuk dengan Bung Idi Santi di Tulehu, mungkin juga tahu. Itu cuma dalam bentuk bantu-bantu untuk ketong for sampah dan sebagainya, untuk ajar sistem dia belajar ke orang untuk bagaimana pakai alat-alat for recycle, bikin daur ulang, ya itu masih dalam taraf kerjasama masih sementara, itu belum nanti kedepannya atau mungkin ya kita berusaha untuk lebih maksimalkan, dan kayak Caca bilang tadi, selama ini ketong hanya dari teman-teman di Belanda, dan teman-teman untuk ketong dapat akomodasi itu seperti itu. Sinilah. Ya, oke. Ada tambahan lagi dari Bung Kores mungkin? If you see the share screen, the motor that I was talking about, that's what is being used to pick up the trash. If you see it from share screen from OMCase. So you guys can see that there is a motorbike and there is a tiny truck on the back. Okay. Thank you, Chris. Yes. Go back to Skype, Chris. Shall we okay. Apakah ada tambahan lagi dari mungkin Bung Kores? Ada tambahan? No? Oke. Kalau gitu saya terjemahkan ya langsung ya. Bung Dev ada tambahan untuk ada tambahan lagi atau itu saja sudah? Okay. So for the collaboration, so the question is that what about your cooperation with other islands? At the moment, there is not really a cooperation with other islands. At the moment, they are collaborating with one part of Ambon in Tulehu with one guy that is helping them to teach them about recycling machine, about waste management machine. So it's just to teach them how to recycle the trash. But there's not a permanent cooperation between different islands. But maybe this can be something for the future. At the moment, it's just temporary. And on the financial aspect, at the moment, they're still relying on the fund that is being collected and being distributed by the Happy Green Island from the Netherlands. So that's the only mean of finance. Yeah. So I think that was the questions from everybody. Thank you so much. Yeah, no problem. Dennis? Yes. No, a couple of things were also answered already with the last with the other group. Yeah. So most of the thing I wrote down, so that's okay. Yeah. Sounds good. So the other group is also is everything good? Everything is being answered? Yep. Perfect. Yes. So I think now we are coming to the end of the conversation, let's say. Jadi saya sendiri mau berterima kasih untuk teman-teman di Happy Green Island. I would like to thank you guys also, the section that is asking these questions, following up on my research that I've done in 2018. Makasih juga untuk teman-teman dari Happy Green Island yang sudah menjawab segala pertanyaan. Senang banget ada
perkembangan dari waktu saya ada di Sapporo di 2018 sampai sekarang kita perkembangannya luar biasa sekali. Kolaborasi dan kooperasi masih ada di sana, dan tentunya teman-teman di Section juga berterima kasih sudah dijawab pertanyaannya. Sepertinya karena kita sudah 2 jam ini untuk ngobrol dan tanya jawab. Nanti kalau memang misalnya ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman di Section, bisa saya sampaikan ke teman-teman nanti via chat atau via via message yang nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut bagaimana. So I think I'm gonna bring it back to Om Frans because I think my role in here is kind of done. First of all, I will thank Nila for her supporting us, translation, and yes, it's without her, we are just looking at each other, but not talking about the issues. Very good. So once again, thank you, Nila, and I hope for your students, it's a long for 2 hours, but it's the first time, and I hope you find it good to have a conversation. And I'm very glad that Nila also offer support in the next course, and we yes, we just want to thank you all. And but I see that Lisa is there. Lisa Tomasua, beta lihat Om Frans ada lihat Lisa ada juga. Lisa bisa pasang kameranya. Ya, kamera dan suara. Suara saja, Lisa? Ya, Lisa. Oke, ya. Oh, Lisa? Ya, Om. Ya, tapi lihat rupa dulu, Lisa. Oh, sorry. Okay, we all see Lisa. Lisa is a new member of Hagi. Selamat datang, Lisa. Selamat bertemu. Terima kasih. Ya. Maaf, Lisa juga yang bisa turut menukar pikiran, tapi nanti mungkin lain kalinya lagi. Kali berikut Lisa ada juga ambil bagian. Tapi untuk sekarang juga terima kasih. Dan mau bilang apa? Sampai lain kali lagi. Ya. Boleh potong sedikit? Ya. Putus, Frans? Ya, silahkan. Dalam 2 jam, Om Kees bikin recording, toh? Beta minta izin untuk bikin kompilasi supaya untuk orang seperti Eti sama orang lain yang mungkin belum dengar, yang belum bisa hadir, juga bisa ikut ketong punya diskusi. I just ask your permission also for you students in Deventer to make a small compilation of this talk, of this discussion, so I can share with other people who couldn't attend this meeting. Is that okay with you? Yeah, sure, it's fine. Thank you. Yeah, it's fine. I think it always also will help if I make a very small compilation. It will also help to start up our next meeting with Classis people. So sounds good. The waste management team of Classis of the church. I already have contact about what's going on, and I'd make a very small 2 minutes or 3 minutes compilation for them, just for an introduction of our meeting. Yeah. Is it okay with you? Yeah. I think it's also smart to share it to the students, because in case they kind of forgot or miss something, they can look back to the recording also. Yeah, I think I'll make 3, Nila. One with the focus on the English, so for the students. Yeah. And I focus on the Bahasa Indonesia, so for the people who are. And I make a very short one for the introduction towards classes. Perfect. Okay. And thank you very much. I think this is great, what's going on here. This is a meeting between 3 wills,
actually, because Nila, she's Moluccan, but she's also from Java. So, and she's also from Holland, you know? She's got all of it. She embodies everyone. English, so it's very good. And she's also very deeply into the subject, so I'm really enjoying this meeting. Thank you very much. And I'm looking Thank forward. you, guys. Yes, and have a nice day, have a nice evening. Thank you very much everyone for answering our everybody. questions. Amato. Bye-bye. Okay. Thank you guys. Bye bye. See you. Bye. Thank you.